अस्सलाम वालेकुम। स्टारलाइट स्टोरी टाइम में खुश आमदीद। मैं हूँ राहिल आज़र और मैं आपके लिए मज़ेदार, इंटरेस्टिंग और सबक आमूज़ कहानियाँ लेकर आती हूँ। हमारी आज की कहानी का नाम है एहसास और इसकी राइटर हैं कायनात काज़मी। आज फिर घर में घुमसान का रन पड़ा था। आपा की बड़ी बड़ी बातों और तंज पर जब्त करने वाली रानियां अब छोटी छोटी बातों पे जब्त खोने लगी थी और आज भी ऐसी ही किसी बात पर कता कलामी ने झगड़े का रूप धार लिया। काम से आए थके हारे का शान की बर्दाश्त भी जवाब दे गई। इसने ना सिर्फ रानिया को खरी खरी सुनाई बल्कि घसीटता हुआ कमरे में लाया और बेड पर फेंक कर बाहर चला आया। वो लॉन में टहलते हुए बेबसी से अपने हाथ मसल रहा था, जो कि इसकी अंदरूनी है जानी कैफियत को जाहिर कर रही थी। रहे सहे और शांत साकी की इस इत्तला ने खता कर दिए कि मामी जा रही हैं। वो तेजी से अपने कमरे की जानिब आया जहां रानियां बैग घसीटती बरामद हो रही थी। इसने एक हाथ बैग पे डाला और दूसरे हाथ से इसे घसीटता हुआ कमरे में लाया जहां कुछ देर पहले वो इसे बेदर्दी से पटक कर गया था और अब इसे बेड पे बिठा के नादम सा सामने बैठ गया। रानिया को छम छम रोते देखकर इसका दिल डूबने लगा था। ये क्या पागलपन है। साथ जीने मरने की कस्में खाई थी और अब छोड़ के जा रही थी मुझे इतनी सी बात पर। तुमने ही तो कहा था दफा हो जाओ और कितनी बेदर्दी से मुझे घसीट कर फेंका था, तो क्या करता। इस वक्त मुझे कुछ और समझ नहीं आया। बाद में एहसास हुआ कि बहुत गलत किया, पर रोज़ रोज़ की इस चकचक से बंदा बेजार भी तो हो जाता है। मैं भी तो बर्दाश्त करते करते थक चुकी हूँ। काशान, वो सब सही है पर तुम इतने दिनों सब सुन रही हो, देख रही हो। अब तो तुम्हें आदी हो जाना चाहिए। आपा की बदतमीजी और बदमजाजी बहुत किया है बर्दाश्त, कोई वजह भी तो हो ना। आपा को तो बस लड़ने का बहाना मिलना चाहिए। तो यार मत दिया करो ऐसा मौका। मैं कब देती हूँ। हर काम सही करने की कोशिश करती हूँ, फिर कभी कभार हो जाती है कोई कमी बेशी। तो वो बड़ी है ना, अपना ज़र्फ बड़ा कर लें। प्यार से ना सही इज्जत से तो समझा सकती हैं ना, पर नहीं, आए गए का भी लिहाज नहीं करती हैं, बेइज्जत करके रख देती हैं। और अम्मा, वो तो अपने बड़ेपन का मुजाहरा करे ना, वो भी उल्टा इन्हीं की साइड लेती हैं। वो मजबूर हैं रानिया, वो ऐसा ना करें तो क्या करें। तुम तो इन चंद माह में आपा के मिजाज से वाकिफ़ हुई हो। वो मेरी बहन है और अम्मा की बेटी। वो सदा की ज़िद्दी है, हाकमियत जताते और अपनी ज़िद मनवाने के लिए वो किसी हद तक भी जा सकती हैं। अलहदा घर के लिए उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। 2 साल से वो इधर मुकीम हैं। ये देखे बगैर के जवाद भाई जैसा लगी बंदी तनख्वाह वाला बंदा अलहदा घर अफोर्ड भी कर सकता है या नहीं, तो उन्हें समझाओ ना। अम्मा ने 1-2 बार समझाने की कोशिश भी की है तो उल्टा उन्होंने बच्चों समेत दरिया में कूदने की धमकी दे दी। अब अम्मा ने अपने लफ्ज़ ही लिए हैं और आपा को हुकूमत करने की आज़ादी मिल गई है। यहाँ इनकी कोई मुखालफत नहीं करना चाहता, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, और हमेशा गलत ही होती हैं वो। इनके रवैये की वजह से नौमान छोटी बहन निम्रा तो क्या खुद इनकी औलाद भी इनसे खाइफ है। फिर कुछ करने से कासिर अम्मा भी इसका साथ देने पर मजबूर। और तुम भी तो इन्हीं की साइड। वो रूहानी सी होकर बोली। तुम मेरी रानी हो, काशान ने उसे अपने से करीब करते हुए प्यार से कहा। तुम समझने की कोशिश करो यार, मेरी भी मजबूरी है। आपा पर कुछ असर नहीं होता, उल्टा घर का माहौल ही बिगड़ेगा। देखो नौमान और बाबा कितनी इज्जत करते हैं और निम्रा और आपा की औलादे मरियम और साकी भी कितना प्यार करते हैं तुमसे। सबकी खातिर, मेरी खातिर प्लीज़ तुम ही समझौता करने की कोशिश करो। आपा से तो उम्मीद भी फजूल है। मैं कोशिश करूँगी। थैंक यू रानी। इसने इसके दोनों हाथ उठाकर होंठों से लगा लिए। इसने काशान से किया वादा निभाने की खातिर जब्त पर कड़े पैरे बिठा दिए थे। आपा इसके पीछे झगड़ने के लिए पर तोले रहती, पर रानिया ने पलट के जवाब ना देने की कसम खा ली
اور اسے ضبط کا پابند کرنے والا کاشان ایک دن اپنا ضبط کھو بیٹھا جب سب ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے تھے اور رانیہ بھاگ بھاگ کر سب کو سرو کر رہی تھی۔ جب سب کو دے چکی تو ابا میاں بول پڑے، بیٹا اب تم بھی بیٹھو اور ناشتہ کرو۔ ان کا یہ شفقت بھرا لہجہ آپا کو طیش دل آ گیا، ان کی تیوریاں چڑھ گئی۔ یہ کیا ہے، پراٹھے روٹیاں یا تو جلی ہوئی یا پھر بالکل کچی، آملیٹ میں نمک زیادہ تو چائے میں چینی کم۔ میکے میں کچھ سکھا کر نہیں بھیجا تو ادھر ہی سیکھ لیا ہوتا۔ بی بی رانیہ کا چہرہ مارے خفت کے سرخ ہو گیا تھا۔ آپا رانیہ تو ہے ہی پھوہڑ، اسے ماں نے کچھ سکھایا ہی نہیں۔ پر آپ کو کیا سکھا رہی ہیں؟ مریم کو دوسروں پہ بلا وجہ طنز، نفرت اور دوسروں کی عزت نفس کو روندنا۔ ایسا کیا کہا ہے میں نے تیری مہارانی کو جو تمہیں مرچیں لگ رہی ہیں؟ بڑی ہونے کے ناطے کچھ کہہ دیا تو ہتے سے اکھڑنے لگے۔ بڑی آپ نہیں اماں ہیں اس گھر کی، یہ اور بات کہ انہوں نے اپنے اختیارات آپ کو سونپ دیے ہیں، یا پھر یوں کہنا چاہیے کہ آپ نے جبراً انہیں مجبور کر دیا ہے۔ اس نے ماں کی طرف دیکھا اور ٹیبل سے اٹھ گیا، ساتھ ہی نعمان بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے دیر ہو رہی ہے مریم، جلدی کرو، مجھے کالج سے اور تمہیں اسکول سے دیر ہو رہی ہے۔ نمرہ بھی کرسی دھکیل کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایک پل میں کھانے کی ٹیبل کا خوشگوار ماحول بگڑ گیا تھا۔ اماں باپ خاموش تماشائی بن کے رہ گئے تھے۔ آپا نے اپنا پرانا ہتھیار رونا سٹارٹ کر دیا۔ دیکھ رہے ہیں آپ دونوں، کیا حیثیت رہ گئی ہے میری اپنے میکے میں؟ انہوں نے تو آپ کی موجودگی کا لحاظ بھی کرنا چھوڑ دیا ہے اور آپ دونوں کسی کو کچھ نہیں کہتے۔ وہ دونوں پھر بھی چپ رہے۔ ان کا یہ رونے والا ہتھیار کب کا بیکار ہو چکا تھا۔ ان کے سامنے گھر کی دن بدن بگڑتی حالت سے اماں ابا کی بھی سخت پریشان تھے۔ رانیہ نے صبر کرنا سیکھ لیا تھا تو کاشان ضبط کھونے لگا تھا۔ نعمان کے سسرال والے اب شادی کے لیے اصرار کرنے لگے تھے۔ پھر نعمان نے صاف جواب دے دیا تھا کہ جب تک میں الگ گھر نہیں لے لیتا تب تک شادی کا سوچنا بھی نہیں۔ نمرہ، نعمان، مریم سب رانیہ کی طرف دار تھے۔ ماں باپ بھی خاموش اسی کے حمایتی تھے۔ ان باتوں سے آپا بھی قدرے بزدل ہو گئی تھی۔ جب اچانک جواد بھائی کی آمد نے سب کو حیران اور اس خبر نے خوش کر دیا تھا۔ انہوں نے اپنا گھر بنا لیا ہے اور اب اپنے بیوی بچوں کو لینے آئے ہیں۔ مریم اور ثاقب تو یوں باپ سے لگ کے بیٹھے تھے جیسے صدیوں بعد ملے ہوں۔ حالانکہ وہ اکثر آتے، پر اس بار وہ آپا کی خواہش کے مطابق اپنے علیحدہ گھر کا مرصدہ لے کر آئے تھے جسے بنانے میں وہ عرصے سے مصروف تھے۔ آپا خوشی خوشی تنی گردن کے ساتھ کی یہ ضد بھی کامیاب ہو گئی تھی۔ سامان سمیٹ کر چلی گئیں اور سب نے سکھ کا سانس لیا، پر یہ چین عارضی ثابت ہوا۔ جب دوسرے دن ہی وہ تن فن کرتی واپس آئی، غضب خدا کا، وہ مرغی کے ڈبے جتنے 2 کمروں میں رہوں گی ہرگز نہیں، ادھر کتنے شان سے کہہ رہا تھا تمہاری منشا کے مطابق اپنا گھر بنا لیا۔ آخر میں وہ حقارت سے بولی، پیچھے ہی جواد بھائی منتیں کر کے چلے آئے، تم سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتی؟ اس تنخواہ میں کچھ اور قرضہ وغیرہ لے کر پلاٹ لیا، 4 دیواری، 2 کمرے، واش روم، کچن، اتنے میں تو یہی بن سکا۔ وہ مسکینی شکل بنا کے بے بسی سے بولے، تم کچھ صبر کرو، برآمدہ، سٹور سب بنوا کر دوں گا۔ ہاں تو جب گھر مکمل ہو جائے تو پھر ہی لینے آنا۔ وہ اپنی بات پہ اڑی رہی۔ خدا کا خوف کرو سمرا، میں اپنے گھر اور بچوں کے لیے کتنا تڑپتا رہتا ہوں، کچھ تو رحم کرو، اپنے باپ سے مانگو، سب کے حق دبا رکھے ہیں بڈھے نے بھی۔ سمرا، اس سے زیادہ برداشت نہیں کروں گا میں۔ وہ گھر تم خود چھوڑ کے آئی تھی، انہوں نے نہیں نکالا تمہیں، اور کتنا یاد کرتے ہیں وہ بچوں کو، تم نے ہی جدا کیا ہے انہیں۔ یہ سب تو ان کے دھکوسلے ہیں تمہارے سامنے اچھا بننے کے۔ تھک ہار کے جواد اٹھ کھڑے ہوئے، تم سے کوئی نہیں جیت سکتا، تمہاری جیسی مرضی۔ بہت تڑپا ہوں بچوں کے لیے، کچھ وقت اور سہی۔ پاپا رکیے، میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں، بس اپنا بیگ اٹھا لوں۔ اور ہاں ماما، آپ بھی اگر میکے کا تھوڑا بچا کچا سامان رکھنا چاہتی ہیں تو چلی چلیں۔ اگر آپ میں اتنی سمجھ ہوتی
तो समझ जाती कि बेटी का असल घर मैका नहीं ससुराल होता है। फिर इंसान के रवैये होते हैं जो परायों को भी अपना लेते हैं। आपके रवैयों ने तो अपनों को भी पराया कर दिया है। कितने दुख की बात है, आप बहुत कुछ खोने पर भी कुछ नहीं समझ पाई और अब अपना सब कुछ खोने पर तुली हैं। सब हक्का बक्का मरियम की दानिशमंदाना बातें सुन रहे थे। इधर भी तो हमारे पास एक ही कमरा है ना, हम फिर भी रह रहे हैं, पर यह घर हमारा तो नहीं, नाना नानी और इनके बेटों बहुओं का है। हमारा घर तो वो था जो आप हमसे छीन चुकी हैं। बहुत ज्यादती की है आपने, अपने साथ भी और हमारे साथ भी। कम से कम अब तो होश में आए। अब जो घर बाबा ने इतनी मेहनत और जद्दोजहद से बनाया है, इसे ही अपना घर बना लें। मामा, अपने घर ये मान किया जाता है, इसका रकबा या तादाद नहीं की जाती। बनाने वाले की मेहनत, खलूस और मोहब्बत देखी जाती है, जो आपको नज़र नहीं आती। चलें पापा, मुझे भी आपके साथ जाना है। साकी भी उठ के बाप की तरफ भागा। चलो मेरे बच्चों, जवाद दोनों को साथ लगाए आगे बढ़े। मेरे लिए नहीं रुकेंगे? सब ने पीछे मुड़कर देखा। आपा की आंखों में नदामत साफ नजर आ रही थी। थोड़ी देर में आपा सामान गाड़ी में भरे रवाना हो रही थी जब रानिया काशान के आगे बढ़ के कहा, आपा हमें माफ़ कर देना जो भूल चूक हुई हो। हाँ आपा। नोमान और नम्रा भी मोहब्बत और शर्म सारी लिए करीब चले आए। आज मेरे बच्चों ने एहसास दिलाया है कि कमी तो तुम में नहीं, मुझ में है। तुम सब भी मुझे माफ़ कर देना। और हाँ, मैं दावत करूँगी, अपने नए घर में तुम सब ने आना है। और हाँ, कोई ये ना समझे कि मैं नहीं आऊँगी, मैं भी आती जाती रहूँगी। सब हंस पड़े। गाड़ी रवाना हुई और अम्मा ने हाथ उठाकर रब का शुक्र अदा किया जिसने देर से ही सही पर इन्हें अक्ल दे दी थी।